ପିଲାମାନେ ସଭିଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଗତ। ଆମର ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀର ଫିଜିକାଲ ସାଇନ୍ସ ସପ୍ତମ ଅଧ୍ୟାୟ ମାନବ ଚକ୍ଷୁ ଓ ବର୍ଣ୍ଣ ଜଗତ ଏହି ପାଠଟିକୁ ଆମର କୋଭିଡ-19 ବା କରୋନା କାରଣରୁ ରିଡକ୍ସନ୍ କରିଦିଆଯାଇଛି। ତେଣୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଷ୍ଟମ ଅଧ୍ୟାୟ ବିଦ୍ୟୁତ ବା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ପାଠ ପଢ଼ିବା। ଆଧୁନିକ ସମାଜରେ ବିଦ୍ୟୁତର ଭୂମିକା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ବିଦ୍ୟୁତ ହେଉଛି ଶକ୍ତିର ଏକ ରୂପ। ଏହାକୁ ଆମେ ବାସଗୃହ, ବିଦ୍ୟାଳୟ, ଡାକ୍ତରଖାନା, କଳକାରଖାନା ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ କିଛି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ। ଘରେ ଆମେ ଆଲୋକ ପାଇଁ ପଙ୍ଖା, ଟେଲିଭିଜନ ଇତ୍ୟାଦି ଉପକରଣ ଚଳାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ। ତେବେ ବିଦ୍ୟୁତ ବିଷୟରେ ଅଜ୍ଞତା କାରଣରୁ ପ୍ରତିଦିନ ଅନେକ ଗୁଡ଼ାଏ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟୁଛି। ତେଣୁ ୟା ବିଷୟରେ କିଛି ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିବା ଉଚିତ। ତେଣୁ ଆମେ ଜାଣିବା ଏଇ ବିଦ୍ୟୁତ କ'ଣ, ବିଦ୍ୟୁତ ପରିପଥ କ'ଣ, ବିଦ୍ୟୁତ ପରିପଥରେ ବିଦ୍ୟୁତ କିଭଳି ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ, ବିଦ୍ୟୁତ ସ୍ରୋତକୁ କିପରି ଅଳ୍ପ ବହୁତ କରିହୁଏ, ଏଇଭଳି ଅନେକ କିଛି ଆମେ ଏହି ଅଧ୍ୟାୟରେ ଶିଖିବା। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦେଖିବା ବିଦ୍ୟୁତ ସ୍ରୋତ ଓ ପରିପଥ କ'ଣ। ଯେଭଳି ବାୟୁ ପ୍ରବାହ ହେଲେ ବାୟୁ ସ୍ରୋତ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ଜଳ ପ୍ରବାହ ହେଲେ ଜଳ ସ୍ରୋତ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ସେଇଭଳି ଧାତବ ତାର ବା ପରିବାହୀ ତାରରେ ବିଦ୍ୟୁତ ଚାର୍ଜ ପ୍ରବାହିତ ହେଲେ ତାକୁ ବିଦ୍ୟୁତ ସ୍ରୋତ କହନ୍ତି। ଏକ ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଓ ମୁଦିତ ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରବାହ ପଥକୁ ବିଦ୍ୟୁତ ପରିପଥ କୁହାଯାଏ। ବିଦ୍ୟୁତ ସ୍ରୋତ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ମଧ୍ୟରେ ଏକକ ସମୟରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିବା ବିଦ୍ୟୁତ ଚାର୍ଜର ପରିମାଣକୁ ବିଦ୍ୟୁତ ସ୍ରୋତ କୁହାଯାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ବିଦ୍ୟୁତ ସ୍ରୋତ ହେଉଛି ବିଦ୍ୟୁତ ଚାର୍ଜ ପ୍ରବାହର ହାର। ଧାତବ ତାରରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଗୁଡ଼ିକ ଚାର୍ଜ ରୂପରେ ପ୍ରବାହିତ ହୁଅନ୍ତି। ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ହେଉଛି ବିଦ୍ୟୁତ ଚାର୍ଜ ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ପ୍ରକାର କଣିକା। ଏହାର ଚାର୍ଜ ହେଉଛି -1.6 into 10⁻⁻19 କୁଲମ୍। ସି ବା କୁଲମ୍ ହେଉଛି ଚାର୍ଜର ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମାନକ ବା SI ଏକକ। ଏହା ଫରାସୀ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଚାର୍ଲସ ଅଗଷ୍ଟିନ ଡି କୁଲମ୍ଙ୍କ ନାମ ଅନୁସାରେ ନାମିତ ହୋଇଛି। ବିଦ୍ୟୁତର ଆବିଷ୍କାର ବେଳକୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ବିଷୟରେ କିଛି ଜଣା ନଥିଲା। ତେଣୁ ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରବାହ ଯୁକ୍ତ ଚାର୍ଜ ଯୋଗୁଁ ହେଉ ବୋଲି ମନେ କରାଯାଉଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଯୁକ୍ତ ଚାର୍ଜର ପ୍ରବାହ ଦିଗ ବିଦ୍ୟୁତ ସ୍ରୋତର ଦିଗ ସହ ସମାନ ବୋଲି ଧରାଗଲା। ବାସ୍ତବରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ପ୍ରବାହ ଯୋଗୁଁ ବିଦ୍ୟୁତ ସ୍ରୋତ ଜାତ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହାର ଦିଗ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ପ୍ରବାହ ଦିଗର ବିପରୀତ। ଯଦି ଟି ସମୟରେ କ୍ୟୁ ପରିମାଣର ଚାର୍ଜ ଗୋଟିଏ ପରିବାହୀର ପ୍ରସ୍ଥଚ୍ଛେଦ ଦେଇ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ, ତାହେଲେ ବିଦ୍ୟୁତ ସ୍ରୋତ I is equal to Q/T। ଗୋଟିଏ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନର ଚାର୍ଜର ପରିମାଣ ଆମେ ଜାଣିଛେ -1.6 into 10⁻⁻19 C ହୋଇଥିବାରୁ
6.25 into 10 to the power 18 इलेक्ट्रॉन रो समुदाय चार्ज रो परिमाण 1 सी सह समान बा 1 कूलम सह समान। विद्युत क्षेत्र एसआई एकक हेउची एम्पियर बा ए। यह फरासी वैज्ञानिक आंद्रे म्यारी एम्पियर नाम अनुसार नामित। यदि Q इज इक्वल टू 1 सी T इज इक्वल टू 1 सेकेंड हुए तेबे 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम बाई 1 सेकेंड अर्थात प्रति सेकेंड रे 1 कूलम चार्ज प्रवाहित होउतिले विद्युत क्षेत्र परिमाण हेबो 1 एम्पियर। स्वल्प परिमाण विद्युत क्षेत्र मापिया पई मिली एम्पियर बा एमए अथवा माइक्रो एम्पियर बा माइक्रो ए एकक व्यवहार करा जाए। 1 मिली एम्पियर इज इक्वल टू 10 टू द पावर -3 एम्पियर एवं 1 माइक्रो एम्पियर इज इक्वल टू 10 टू द पावर -6 एम्पियर। विद्युत क्षेत्र मापिया पई जे उपकरण व्यवहार करा जाए ताकू एमिटर कहा जाए। एहाकू परिपथ सह धाड़ी रे बा पंक्ति संजोग करा जाए। एई चित्र रे गोटे विद्युत परिपथर सांकेतिक रूप दर्शाଯାଇଛି। एटी गोटे बैटरी संयुक्त कराइछि। एटा होछि बल्ब, के होछि स्विच एवं ए होछि एमिटर। आ एटी एमिटर को पंक्ति रे संजोग कराइछि। तापर हम देखिबा तार रे चार्ज र प्रवाह। परिवाही तार रे इलेक्ट्रॉन र प्रवाह हेले सेथिरे विद्युत क्षेत्र प्रवाहित हुए। एथिपई तार र दुई मुंड को विद्युत सेल बा बैटरी र दुई अग्र सह संयुक्त करिया को पड़े। फल रे तार भितर इलेक्ट्रॉन गुड़िक एणे तेणे गति न करी गोटे निर्दिष्ट दिगरे सेल र विजुक्त अग्र रु युक्त अग्र आड़कू गति करती। मात्र तार भितर थिबा परमाणु और अन्य इलेक्ट्रॉन जोगु इलेक्ट्रॉन टी स्वच्छंद रे बा द्रुत वेग रे गति करि पारे नाही। तार वेग धीमा हो जाए। एहाकू इलेक्ट्रॉन रो बाहित वेग बा ड्रिफ्ट स्पीड कहा जाए। एहार परिमाण कम प्राय 1 मिलीमीटर प्रति सेकेंड अर्थात तार रे इलेक्ट्रॉन रो बाहित वेग एते कम जे ताहा 1 सेकेंड को 1 मिलीमीटर गति करिଥାଏ। किंतु एडी गोटे प्रश्न उठे जे तार रे इलेक्ट्रॉन रो बाहित वेग जदि एते कम होइथाए तबे परिपथर स्विच ऑन करिया मात्रे केमिति बल्ब हठात जଳି उठे। प्रकृत रे आमे जदि कहबा जे परिपथ को मुदित करबा को हेले इलेक्ट्रॉन को सेल रो विजुक्त अग्र रु बाहरी परिपथ अतिक्रमण करी सेल रो युक्त अग्र रे पहुंचबा को हेबो ताले एथि पई बहुत समय लागि जानता और बल्ब जळिया को देरी होंता। मात्र वास्तव रे एभली हुए नाही। स्विच ऑन करबा संगे संगे बल्ब जळि उठे। यार कारण हेउची जे परिवाही तार रे इलेक्ट्रॉन गुड़िक क्रमान्वये सज्जित होई रहिथांती। आमे स्विच ऑन करबा क्षणी अर्थात परिपथ मुदित हेबा क्षणी इलेक्ट्रॉन गुड़िक बा चार्ज गति करिया को आरंभ करे। फल रे बल्ब टी जळि उठे। एया पर हम देखिबा विद्युत विभव और विभवांतर। परिवाही रे विद्युत प्रवाह किपरि हुए ता जानिबा पई आमे जल प्रवाह सह तुलना करि परिबा। दुईटी पात्र रे जल नेई से दुईटी को गोटे नल द्वारा जोग करिबा एवं गोटे पात्र रे जलर पतन अधिक रखिबा अन्य पात्र रे जलर पतन कम रखिबा। एडी चित्र रे ए पात्र रे जलर पतन अधिक रही
एवं बी पात्र रे जलर पतन कम रही। आम जो नल द्वारा ये दुईटी को संजोग करिवा सेतेबेले जलर चाप ए पात्र रे अधिक रही जोगु जल बी पात्र को ठेली हुई गति करिव। उभय पात्र रे जलर पतन समान हेबा पर्यंत जल प्रवाह चलिव। ताले एथि जलर चापर पार्थक्य जोगु जलर प्रवाह हला। सेही भली परिवाही तार रे विद्युत चापर पार्थक्य रहिले इलेक्ट्रॉन प्रवाह हुए। विद्युत चापर पार्थक्य को विद्युत विभवर पार्थक्य बा विभवांतर बोली कहा जाए। यही विभवांतर साधारणतः विद्युत सेल बा बैटरी साहाय्य रे सृष्टि करा जाए। सेल भितरे हेउथिबा रासायनिक प्रक्रिया सेल रो दुई अग्र मध्य विभवांतर सृष्टि करे। विद्युत स्रोत को चालू रखिया पई सेल को निजर रासायनिक शक्ति खर्च करने को पड़े। चार्ज बा इलेक्ट्रॉन रो स्थानांतरण पई जो कार्य आवश्यक हुए ताहा एही शक्ति रु मिले। विद्युत प्रवाह थिबा परिपथर दुई बिंदु मध्य विभवांतर से दुई बिंदु मध्य एकक परिमाण चार्ज स्थानांतर पई हेउथिबा कार्यर परिमाण सह समान। तेणु दुई बिंदु मध्य विभवांतर V इज इक्वल टू कार्य W बाय चार्ज Q अर्थात V इज इक्वल टू W बाय Q। यहाकू वोल्ट बा V एकक रे मपा जाए। यह इटालीय वैज्ञानिक आलेसांद्रो वोल्टा नाम अनुसार नामित कराई। जदि स्थानांतर होता चार्जर परिमाण Q एक कूलम और कार्यर परिमाण W एक जूल हुए ताहले विभवांतर V हेबो एक वोल्ट अर्थात एक वोल्ट इज इक्वल टू एक जूल बाई एक कूलम। 1V इज इक्वल टू 1J/C रो पावर -1। विभवांतर मापिया पई वोल्ट मीटर नामक एक उपकरण व्यवहार करा जाए एवं वोल्ट मीटर को आमर परिपथ रे समांतर भावे संयुक्त करा जाए। परिपथ चित्र गोटे विद्युत परिपथ रे सेल प्लग की विद्युत उपकरण और संयोजी तार इत्यादि संयोग कराए थे। साधारणतः गोटे परिपथ पाई निर्धारित चित्रटी आंकिले सेथिरे उपकरण गुडी को संकेत द्वारा चिन्हित करा जाए। यह परिपथ चित्र कहा जाए। यही सारणी 8.1 रे किसी साधारण विद्युत उपकरण रो संकेत दर्शाई जेभली विद्युत सेल बैटरी प्लग की बा स्विच या मुक्त स्विच एवं ये होची बंद स्विच संयुक्त तार असंयुक्त तार विद्युत बल्ब प्रतिरोधी परिवर्ती प्रतिरोधी बा रियोस्टाट एमीटर वोल्टमीटर इत्यादि। यापर आम देखा ओम को नियम। परिबाहीर दुई प्रांत मध्य थिबा विभवांतर और सेथिरे प्रवाहित होता विद्युत स्रोत मध्य कौन संपर्क अच्छी ता विषय रे ओम अध्ययन करी एक नियम प्रणयन करथिले। एहाकू ओम को नियम कहे।
এই ପରିପଥଟିରେ ଦେଖ ଏଇଟି 4ଟି ସେଲ୍ ନିଆଯାଇଛି। ଗୋଟିଏ ପ୍ରତିରୋଧ XY ନିଆଯାଇଛି, ତାକୁ ଗୋଟିଏ ଭୋଲ୍ଟ ମିଟର ଏବଂ ପରିପଥରେ ଏକ ଏମିଟର ସୁଇଚ ମଧ୍ୟ ସଂଯୋଗ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଥମେ ଗୋଟିଏ ସେଲ୍ ନେଇ ଭୋଲ୍ଟ ମିଟର ଏବଂ ଏମିଟରର ସୂଚକାଙ୍କକୁ ନିମ୍ନସ୍ଥ ସାରଣୀରେ ପୂରଣ କରିଥିଲେ। ୟା ପରେ ଭୋଲ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲେ। ଭୋଲ୍ଟର ପରିମାଣ ବଢ଼ାଇ ନେଇ ଭୋଲ୍ଟ ମିଟର ଓ ଆମିଟରର ସୂଚକାଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକୁ ସାରଣୀରେ ପୂରଣ କଲେ ଏବଂ V/I ବା ଭୋଲ୍ଟ ଏବଂ ବିଦ୍ୟୁତ ସ୍ରୋତର ଅନୁପାତ ବାହାର କରିଥିଲେ। ଦେଖାଗଲା ଯେ ୟାକୁ ଯେତେବେଳେ ନେଇ ଗୋଟେ ଗ୍ରାଫରେ ପରିପ୍ରକାଶ କରାଗଲା ସେତେବେଳେ ଏହି V/I ଏକ ସରଳ ରେଖା ରୂପେ ପ୍ରତୀୟମାନ ହେଲା। ଅର୍ଥାତ୍ V/I ର ଅନୁପାତ ଏକ ସ୍ଥିରାଙ୍କ ଆସିଲା। 1827 ମସିହାରେ ଜର୍ମାନ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଜର୍ଜ ସାଇମନ ଓମ୍ ଏହି ସମ୍ପର୍କକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ସେ ଏକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତଟି ହେଉଛି ଯେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତାପମାତ୍ରାରେ ଥିବା କୌଣସି ଏକ ପରିବାହୀର ଦୁଇ ପ୍ରାନ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ବିଭବାନ୍ତର ପରିବାହୀରେ ପ୍ରବାହିତ ବିଦ୍ୟୁତ ସ୍ରୋତ ସହ ସମାନୁପାତି। ଏହାକୁ ଓମଙ୍କ ନିୟମ କୁହାଯାଏ। ସାଙ୍କେତିକ ଭାଷାରେ ଓମଙ୍କ ନିୟମ ଅନୁସାରେ V is proportional to I କିମ୍ବା V/I is equal to ସ୍ଥିରାଙ୍କ is equal to R। ତେଣୁ V is equal to IR। ଏହି R କୁ ତାରର ପ୍ରତିରୋଧ ବା ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ କୁହାଯାଏ। ପ୍ରତିରୋଧ ପରିବାହୀର ଏକ ଗୁଣ। ଏହା ଯୋଗୁଁ ପରିବାହୀରେ ଚାର୍ଜ ପ୍ରବାହ ଧିମେଇ ଯାଏ। ପ୍ରତିରୋଧର SI ଏକକ ହେଉଛି ଓମ୍। ବୈଜ୍ଞାନିକ ଓମଙ୍କ ନାମ ଅନୁସାରେ ଏହାକୁ ନାମକରଣ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସଂକେତ ହେଉଛି ଗ୍ରୀକ୍ ଅକ୍ଷର ଓମେଗା। ଓମଙ୍କ ନିୟମ ଅନୁସାରେ R is equal to VI। ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି କୌଣସି ପରିବାହୀର ଦୁଇ ପ୍ରାନ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭବାନ୍ତର 1V ହୁଏ ଏବଂ ସେଥିରେ 1 ଆମ୍ପିୟର ବିଦ୍ୟୁତ ସ୍ରୋତ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥାଏ, ତେବେ ପରିବାହୀର ପ୍ରତିରୋଧ R ହେବ 1 ଓମ୍। ଏଥିରୁ ଜଣାଗଲା 1 ଓମ୍ ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 1 ଭୋଲ୍ଟ ବାଇ 1 ଆମ୍ପିୟର ବା 1 ଓମ୍ is equal to 1 volt by 1 ampere। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଜଣାଗଲା ଯେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଭବାନ୍ତର V ପାଇଁ ବିଦ୍ୟୁତ ସ୍ରୋତ I ପରିବାହୀର ପ୍ରତିରୋଧ R ସହିତ ପ୍ରତିଲୋମାନୁପାତି। ଅର୍ଥାତ୍ ବିଭବାନ୍ତରକୁ ସ୍ଥିର ରଖି ପ୍ରତିରୋଧକୁ 2 ଗୁଣ କଲେ ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରବାହ ଅଧା ହେବ। ବେଳେ ବେଳେ ପରିପଥରେ ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରବାହକୁ କମ୍ ବା ବେଶୀ କରି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଦରକାର ପଡ଼େ। ଏଥିପାଇଁ ପରିପଥରେ ପରିବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରତିରୋଧ ବା ରିଓଷ୍ଟାଟ ନାମକ ଏକ ବିଦ୍ୟୁତ ଉପକରଣ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ।